Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته وارده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. Yang sangat saya hormati para anggota pengajian, anggota Majelis Taklim Al Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan rutin pengajian Majelis Taklim Al Khairat yang dilaksanakan di Masjid Al Madinah Square. Mudah-mudahan pengajian ini selalu aktif, istiqomah, konsisten, kontinu, terus-menerus setiap hari Ahad dimulai jam 7.30 atau jam 8 sampai jam 10. Ini merupakan manifestasi sumbangsih dari para ulama-ulama kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada seluruh umat Islam yang membutuhkan, guna untuk menatap masa depan kita yang lebih baik, baik masa depan yang hubungannya dengan keduniaan maupun masa depan yang hubungannya dengan keakhiratan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويجعل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع أصحاب القرب والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى أرواح أئمة المجتهدين من المحدثين والمفسرين والفقهاء العاملين، خصوصا أئمة الأربعة وعلى رسول الشافعي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. إن الله يحل عن بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وقربتهم ونفاتهم في الدين والدنيا خير. على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم على المرحوم حجة الإسلام الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وعلى أرواح العليم بالله الشيخ بن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. ثم إلى أرواح مشايخنا أستاذنا وأستاذنا ومن علمنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن رحمه الله أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبالإسناد المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله إلى أن قال ثم صل الفرض. nikah nikah Fadzalikal madhkur. Fadzalikal madhkur, maka tinggal hadis saya sebut mintil kasuari, dari hadis banyak-banyak surat. Dan saya baca ada tabarak, alif lam mim tanzil, surat yasin, surat dukhan. Setelah juga pada sebut ada nikah maksurun. Maksurun helam paaki.
ay mangkulun sa inukil. Maksurun pa ni kailan paaki ay mangkulun sa inukil ar Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pernah melakukan ay annahu aktsara qira'ataha fi kulli lailatin. Ay annahu tegese saengkun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara panika memperbanyak Rasulullah sallam qira'ataha da maus tilka suwar. Qira'ataha da maus tilka suwar fi kulli lailatin nang saben malam. Jadi beliau tak saren muntah dele maus surat Yasin, surat Dukhan, surat Tabarak, surat apa boleh? Alif Tanzil, Alif Lam Mim Tanzil. Beliau tak saren muntah dele maus surat-surat sekenika. Ini sampai muntara istiqomah, tinggal kita istiqomah lagi dari maghrib sampai isya lepas baca kapi. Adalah sebelum asaran aku tu baca kenika beni pas semak asaran nonton sepenting pen malam nika sebelum asaran kita cek betobang baca kenika. Di minimal apa menjia sebetok pula saya sebut seminggu ya ada kasar. Apa? Surat Sajadah, surat Yasin, surat Dukhan, surat Waqiah, surat Tabarak, surat Az-Zahr, surat Al-Buruj. Ini kan lepas istiqamah dan lastari maghrib. Ben sunat-sunat ben awabin ni kan masih cukup ni kan adzan ni. Jadi mereka pejah maghrib, abirit biasa, abiritan biasa, pejah surat rawatib 2 rakaat, pejah awabin kalau salaman 6 rakaat, maca surat ini kan betok, adzan gini kan. Apa istiqamah gini kah? Insyaallah kabur natera. Insyaallah tak melarat saya juga malaikat mungkar nakir. Insyaallah. Insyaallah segala surga tak melarat gampang insyaallah. Pak istiqamah ki, pak istiqamah. Insyaallah insyaallah. Ni ketika tapi jangan ya. Zalika maksurun enokel elam baki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menaring santai kotu kenika ki. Menaring santai tak ngelakoni kenika. Baga kang santri lagi. Pas. Oh kita hafal. Oh berarti tak ngelakoni nih ki. Saya tadi catat. Hitung surat Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Kasah. Ini mereka santai kau tak hafal kayaknya. Munggu lagi kene lah bola hafal surat itu kayak. Oke, tak hafal Quran guna keng cik kana lah moro-moro 12 tahun ini kalau lah hafal gini. Oke, sareng kuruh praktek terus macam kaya. Baca libur tak ngapa lagi keng hafal TV. Paling sekut dibaca hafal ke. Sampai ngapa lagi pun tak kaya keng sekut ngapa baca kulhu hafal TV sampean. Hah? Hafal kulhu sampean. Tak ngapa lagi. Yang lah sebut ibaca, kulhul amal TV. Batayah sebut ibaca lah amal TV. Dan mungkin kaya, pada sebut ibaca biasa sampai paling lah berapa bulan amal TV. Oke. Hitung surat Sajadah. Nomor 2 surat Alif Lam, surat Yasin. Nomor 3 surat Ad-Dukhan. Nomor 4 surat Al-Waqiah. Nomor 5 surat Tabarak. Atau surat Al-Mulk. Tabarak atau Al-Mulk pada. Nomor 6 surat Az-Zahr. Al-Adha Insan kasah. Nomor 7 surat Al-Buruj. As-Sama'i Zatil Buruj. Lakin kami ulama julukin As-Suwaru Al-Munjiyatu. Surat-surat yang menyelamatkan pembacanya. Baik di dunia maupun di akhirat. Selain masyarakat nang akhirat, surat sepetok nikah
bisa nyebabake abe teka hajat mak. Bisa nyebabake abe teka hajat, bisa juga nyebabake abe gempang usaha, gempang rezeki, bisa nyebabake abe tenang, bisa nyebabake abe oleh rezeki se halal. Jadi mun orang santri mun tak macam nikah kirogi. Seumpama abah ada keistiqomahan mare maurib nikah. Kemudian konjangan sebanyak kan mengganggu konjangan ke orang pun. Konjangan nikah orang pun mengganggu dak wiritan-wiritan seistiqomah saya lakukan mare maurib. Maka ketika berdengar nikah kente deki. Mare konjangan mare isa kenteen selang kenteen nikah. Lamun kenteen bah biasa dak mah biasa tinggal. Yang biasa tinggal, pas total tinggal pasal. Nah, ini kah. Maka namun andai keistiqomahan dari segi nafas, bacaan, solawat, solat, zikir, pas tobang nikah berkomitmen aba harus akan tesengko. Harus nikah. Ini kan makanya istiqomah kita pakai. Karena istiqomah ini kan berbeda. Maka sampai pada ulama ajabu al istiqomatu ainul karamah. Kulan beruk nih kan. Sampai ulama adamu al istiqomatu ainul karamati. Keistiqomahan itu adalah wujudnya karamah. Faman ruzikal istiqomata faqad ruzikal karamata. Faman ruzikal istiqomata faqad ruzikal karamata. Barang siapa orang yang oleh Allah diberikan keistiqomahan dalam ubudiyahnya, maka dia betul-betul sudah diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sulit istiqomah nih. Coba sampean mungkin. Komitmen kahwian TV. Kalau istiqomah Pak Polo Areh, berjemaah 5 waktu tak toba. Coba sampean. Bisa nonton. Selama Pak Polo Areh nikah, keistiqomahan abah nikah foto berjemaah 5 waktu, syuk toba sekali. Bisa kira-kira. Mungkin ada langit keker, pakun berjemaah. Langit keker, bintang keker, bulan keker, pakun berjemaah. Ini nggak bisa nih. Coba pun bisa. Mulai deki nih. Wa kadzalika ban sebenarnya kecukan aktsara mabanya Rasulullah pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak apa? Qira'ata surat Az-Zumar. Dan maus surat Az-Zumar. Wal waqi'ati ban surat Al-Waqi'ah. Wa Bani Israel ban surat Bani Israel. Kadza fil Ihya. Sebenarnya keterangan surat Ihya. Tentang kitab Ihya. Dilancang kini kangki. Lah sepetok kibur baik. Kalau Waqi'ah lah masuk pun di dalam nakikah. Kalau dia masuk Waqi'ah, maka orang gelak insyaallah tak repot rezeki namun istiqamah Waqi'ah. Karena pada hadis khusus Waqi'ah nikah. Man qara'a suratal waqi'ati kulla lailatin lam yusibuhu fakrun. Hadis khusus. Siapa orang istiqamah pada malam maca surat Waqi'ah maka orang nikah tak kira fakir kan. Tak kira fakir orang. Kalau istiqomah macam sekalian juga ada letaki Allah Ta'ala. Allah minta beri kau yang kalau macam. Bahal macam yang dugaan lagi ni. Perlu diingat bahwa wiritan, bacaan, doa, munajat, kazuru seperti tanaman. Kalladzi yasra'u zuru bagaikan orang yang menanam tanaman. Masa sampean namun cokung beri le seminggu le yarbu nah kan tak mungkin. Namun padi oleh 10 hari le yanyi tak mungkin kan. Ada proses, butuh proses menurut tanaman-tanaman itu sendiri. Mun padi sekian bulan, mun cokung sekian bulan, mun pawa sekian tahun kan senikah, jeruk sekian tahun, senikah pada nikah.
Jadi kita nih di samping doa ke Allah, nyuwun ke Allah abirit, bacaan nikah butuh proses, butuh rawatan-rawatan, butuh mana keikhlasan-keikhlasan, baru kita nanti kira-kira setelah cukup baktona baru nih molong lagi Pak, molong ke manin ke. Wa sholli ba'dahuma ban aswalat sampian ba'dahuma samana rakaataini. Rakaataini apa? Al-muakkadataini saya muakkad keduanya. Saya muakkad keduanya kala. Ini salat muakkad bila kini kah? Mari napa kini ya? Mari bajang napa? Mari bajang isya ini kah? Mari bajang isya. Ya ini 2 rakaat. 2 rakaat muakkad ya. Mari isya, rawatib mari isya termasuk sunat muakkad. Berapa? Wa sholli ba'dahuma raka'ataini al-muqtadi 4 raka'atin. Ba'dahuma samana raka'ataini 4 raka'atin 4 rakaat. 4 rakaat mari isya gini, berbajang. Mari sunat rawatib ba'da isya 2 rakaat, berbajang boleh salat sunat berapa? 4 raka'atin. 4 raka'atin. Wa qara fiha ban maca sampeyan nang 4 rakaat akhir al-baqarati da akhir salat baqarah wa ayatul kursi banda ayat kursi wa awal al-hadid ban awal salat al-hadid wa akhir al-hasri ban akhir salat hasr atau ghairaha atau lainnya salat hasr kada fil ihya. Larat nih sampeyan tak kira ngelakon ini kan. Nggih. Banyak geluh ya. Banyak geluh pusing nih sampeyan. Wa zahiru ibaratil ihya feeling zahira ibaratil ihya anna hadhil arba'ata da sangkuna panikam 4 rakaat takunu panikam bada 4 rakaat bi taslimatin wahidah panikalaban situng salam. Jadi teti apa? Teti situng salaman kan ini atau 1 2 rakaat atau 1 2 salaman. Kama hiya al-afdalu kama kata barang sedini 4 rakaat bitaslimatin wahidah al-afdalu panika lebih utama inda Abi Hanifah mungku Imam Abi Hanifah wa qila bani tabwaki inna arba'ata tuadda kulluha idza shallal isya'a inna hadhil arba'ata sa'amkuna panika rakaat tuadda panika laksanaki kul panabal arba'ah kulluha sakabtina hadhil arba'ah idza shallal isya'a tatkala ampun salat isya orang lamun salat orang dan isya nang wairil waqti nang waktu se sunataki jabran lidzalikan naksi karena nambel dak ka diseka keorangan sepakon salat mari sunat rawatib ba'da isya 2 rakaat sara abajang 4 rakaat kalaban sesalaman maca salat sekela kasah nika mun sampean abajang isya nang waktu akhir. Jang isya waktu tak berjemaah saumpama waktu abajang isya akhir tak awal waktu nika sampean sero tambel ka korang nakaya kalaban salat sunat 4 rakaat setong salaman. Saya baca soal gelak sebanyak gua. Kila jatuh lagi kena. Okay. Wa amma idza shallaha fil waqtil mustahabbi yani awal waktu ana pun tatkala salat orang la salatul isya fil waqtil mustahabbi nang waktu seinsanataki fa huwa mangkatini orang wa khayyarun panika ya tarimile bainal arba'i war rak'atain antara 4 rakaat sareng 2 rakaat. Perkara bila solat tepat waktu, ala kaulin yang awal waktu berjemaah boleh, jika sampean tak usah solat sunat 4 rakaat malam rawatib, cukup rawatib sedua gila nikah. Kama qalahul Barkawi. Kafir khabar maka dalam hadis, panika dalam hadis ma tiring barang riwayat yadullu sanatu ma ala aizami fadlihinna
ala 'idhami fadlihinna atas agunga fadilana arba'a rakaat. Khabari muslimin akad ya hadis Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul laili. Ini yang lebih utama salat ba'dal faridati samaren salat fardhu panika salat malam. Salat malam artinya salat sunat selakonin nang waktu malam. Termasuk salat tarawih, salatul lail. Termasuk salat witir hanya mas salatul lail. Termasuk salat tahajud hanya mas salatul lail. Termasuk salat hajat selakonin ting malam hanya mas salatul lail. Termasuk salat tasbih selakonin ting malam hanya mas salatul lail. Kullu salatin tuf'alu ba'dal isya'i fahuwa min salatil lail. Setiap salat selakonin salat sunat malam isya nika termasuk salatul lail. Maka Kanjeng Nabi pesan sallu alaikum bi salatil lail walau atan. Alaikum bi salatil laili walau raka'atan. Nataban bin kapi kalaban pajang malam sanajan sarokaat. Cek sampai tak qiyamul lail. Cek sampai tak qiyamul lail walau sarokaat. Kalau cek tak setengah rakaat tak ada dah. Cek tak boleh je. Setengah sarokaat cek tak boleh. Langkong makai kula nabar jangan setengah bain tak bisa. Sarokaat lah paling sekone witir kenika witir sarokaat ini. Wa huwa banakataki aidon boleh anna kulla lailatin fiha sa'atu ijabatin. Saungkuna sabban malam panapa saungkuna sabban malam fiha panikanang lailatin sa'atu ijabatin pilih saat ijabah. Ben malam kenika. Ben malam nika Allah Ta'ala apareng ka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakto ijabah. Faman da'a fiha ujiba. Siapa orang yang doa ke Allah Ta'ala nang saat kenika, maka buat Allah Ta'ala doanya diterima. Pasti diterima kenika. Maka kula sering main nang grup kasa yang tak kelembut aja buat. Solu kenika. Boleh main. Saya baca lagi. Kada bitufah. Wa ruwiya bin Ibrahim annaha su'ilat sa'ankun Aisyah su'ilat panika itanya Aisyah an salati Rasulullah tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang salat sunnahnya beliau. Faqalat maka tabu Aisyah ma shallal isya'a qattu fa dakhala baiti illa shalla arba'a raka'atin aw sitta raka'atin. Nikah sebadan Isya kenika. Ma shalla ta salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al isya'a dan salat isya qattu salat jengah fa dakhala maka masuk Rasulullah sallam baiti dak tang compok kaulah illa shalla arba'a raka'atin. Kecuali salat Rasulullah sallam arba'a raka'atin dak 4 rakaat atau 6 raka'atin atau 6 rakaat. Jadi beliau rawatib ba'dal ihsan miturut riwayat Aisyah nika salat sunat etalem. Salat sunat nang etalem tak salat sunat nang masjid. Karena memang Rasulullah tadi nyoro salat ka sahabat makon mun salat sunat surah lakonin nang compo. Mun salat fardhu lakonin nang masjid. Jadi beliau sebenarnya salat sunat itu qabliyah ba'diyana sebenarnya lakon itu lemah. Termasuk ba'diyal isya gitu lakon itu lem oleh beliau. Manabi kerana ting
niat dari masjid boleh kecempok bejeng bada insya lakon cempok tak ada hambatan. Di bagus lakon cempok. Mon kira ting boleh kecempok bah pada hambatan. Dari masjid malih tak bejeng sunat insya masjid. Tak bejeng sunat bada insya lakon kecempok. Tidak kecempok pada hambatan. Seringan tak bejeng saumpama. Di pada tamu anak nangis. Bunga jangan ngomel saumpama. Tak bisa bejeng, lakon masjid baik ni kan. Mungkin gelak dapat kecempok, benyan tak ngalakon nah, selebih bagus bak dia insya gelak atau bak dia al-faridah ni kalakonin nang masjid saos. Rawah Abu Dawud yang ada hadis pasal Imam Abu Dawud. Wa dhalla hadzal khabar ban anatwaki panapa panika hadis ala anna al-arba'a da saungkuna panika 4 rakaat ba'dal isya sesamaran isya fadilatun panika utama wal muakkadatu minha rakaatani ini sunat muakkad minha dari salat ba'dal isya panika 2 rakaat. Berarti saya muakkad sunat rawatib ba'dal isya nika 2 rakaat. Kada qalahul Barkawi. Wadzahiru anna hadhil arba'ata hiya an-naflul mutlaq fil laili. Wadzahiru tinin si zahir anna hadhil arba'ata saungkuna panika 4 rakaat. 4 rakaat madan rawatib isya 2 rakaat gela baca salat banyak ada. Hiya an-naflul mutlaq panika sunat mutlak fil lail waktu malam. Jadi gela salat 4 rakaat gela saya setong salaman macam sholat banyak gila kata macam nikah sunat mutlak saya lakonin nang waktu malam. Sunat ni ada 2 simpelnya. Bada sunat muqayyadah, bada sunat mutlaqah. Sunat muqayyadah nikah salat sunat terkait kalabannya maban waktu. Nikah seputaki sunat muqayyadah. Salat sunat terkait terbatas kalaban nyamah ban waktu. Contohnya salat duha sunat muqayyadah, salat witir sunat muqayyadah, salat rawatib ba'diyah qabliyah sunat muqayyadah. Salat tahajud sunat muqayyadah, salat tarawih sunat muqayyadah. Terbatas nikah terbatas kanyamah ban waktu tertentu. Yang nomor 2 nikah sunat mutlaqah. Napa sunat mutlaqah? Sunat seta terbatas ke waktu benyamah. Ada waktu nah, ada nyamana. Sepenting dilakukan pada waktu beni waktu makruh dan waktu karaha. Nikah kalau pantangannya boleh apa-apain siang malam ke nomor telok tak terbatas rakaat. Cuma paling sekali nikah 2 rakaat. Jadi sekali lagi sunat mutlaqah itu adalah salat sunat yang tidak terbatas dengan waktu dan nama dan jumlah. Tuh. Artinya ilakon lebih oleh lailan waktu malam, naharon siang, sabahan, laku, masaan, malam, silakan. Betul terbatas ke jumlah. Cuma paling sekali akal 2 rakaatan, paling sekali 2 rakaat. Jumlahnya berapa? Terserah sampean. As-salatu 1000 rakaat, ya toleh. As-salatu 3000 rakaat, ya toleh. Minta Imam Abu Hanifah pun malam 500 rakaat, ya toleh. Abu Hanifah ni paling suka ni salat sunat apa? 500 rakaat. Minta ya toleh. Pernah beliau 1000 pernah. Mangkal sampan banyak ibadah nah. Arasa kopeng. Arasa kopeng atau belum kok banyak tang ibadah, kok tang sujud banyak. Paenga ke imam sing kenika sampean. Kam ada pentingan ada berapa nah.
Paingat ke Abu Hanifah, paingat ke Imam Syafi'i, mana solat ni ke atasan rakaat. Pun malam ke ni ke? Pun malam. Paingat ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman baru pas Sayyidina Utsman. Mun Sayyidina Utsman solat tak banyak. Apa jang witir ning sarakaat. King Quran hatam sarakaat ni ke. Pak ruku mun tak salah dapat qul a'udzu birabbin nas mari. Sayyidina Utsman huwa alladhi yusalli al-witra rak'atan wahida bi khatmatin wahidah. Imam kitab. Beliau Utsman itu adalah orang yang salat witir secara rakaat dengan satu khataman Quran. La yarka illa idza khatama al-Quran. Bila tidak rukuk kecuali setelah khatam Quran. Sama masih mungkin. Artinya beliau mancung ngatam Quran itu kurang lebih 10 jam, setengah jam pun. Subhanallah. Makanya mun aba tahajud ala banyak cantik Quran ala banyak, ibadah ala banyak. Paingat ke ulama-ulama ke sahabat sing kenika. Mana ada harta nak ada kita. Seujung rambut dibanding dengan mereka. Okey. Pon. Sekali lagi sunat mutlak silahkan sampean ala aqwah. Cuma beda selebih bagus dari 1000 rakaat nikah. Lakoh ibadah makin nikah sampean. Makin sampean tuju kintu segala jam 2 jam nikah kencerna khairun min alfi rakaatin. Ini lebih bagus tempeng ibadah salat 1000 rakaat. Nomor 2 lebih bagus tempeng nyanda ring-ring 1000. Nomor 3 lebih bagus tempeng entar karing mati yang bajaki ngataraki 1000. Berupa ibu kaya. Keterangan nikah boleh kitab nikah. Di kitab nikah dia ada mereka boleh yang mau dia nyutir kita hadis ke nikah. Tak ngaji ya? Man, Hah? Salah sampai tak pajang 1000 rakaat. Tanya ada ring-ring 1000, lantar karing mati 1000. Nah, cilakanan male ekole rapi kini. Alhamdulillah, insyaallah saya kang cagang ngaji. Tak melahat ke surga insyaallah. Kanjeng Nabi pun lah nyata ni kah. Siapa orang yang jalan di Roma antara ngaji maka Allah berkembang ke surga. Tak lah kebelah kanjeng Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa orang berangkat dari Compo Aceh dan alam manfaat atau menumpak pada saus kecuali ada lajam aku nyari ilmu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka orang itu Allah berkembang masuk menuju surga karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangkana pengajian nikah jarang saya datang. Pulang kuncur ni kok luar biasa. Setan banyak. Bodoh kelar di compoan keluar. Niat ngaji gak akan tu. Atau mukanya ni jalan burung ni kah? Bodoh ni kaki burung ni kah? Bodoh ni. Pola nak kencur banyak. Alhamdulillah. Mula termasuk lansia ni kalau burung ngaji ni kah? Nika dalilun ala salamatihi fil akhirah. No tuaki keselamatan dalam akhirat. Mungkin. Wa dalilun ala husni khitamihi. Wa tuaki husnul khatimah. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa idza shalla kan kayafain. Nika saya jawab kapi dak mun baca jangan